ନୃଶଂସ ମାର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ 6 ମାସର ଶିଶୁର ତଣ୍ଟି କାଟି ମା ଫେରାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖଲିଆପାଲି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଖବର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ଥାନା ଖଲିଆପାଲି ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଏକ 6 ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଛି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୀନା ନାଗ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମେ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମା କାହିଁକି ଶିଶୁର ତଣ୍ଟି କାଟିଲା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏନେଇ ପୁଇନ୍ତଳା ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ମୀନା ନାଗ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଦମ୍ପତିଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। रविंद्र नाग इटा सकाल घटना है 7 बजे घटना से नदी के जेथनी से टाइम घटना यहाँ हो कणा से टाइम ठीक से नहीं जानी से बाबू के काटी देते। पहला मैं तरभा हॉस्पिटल के नेले तरभा हॉस्पिटल जो नेले मुझे फोन कले मैं तरभा हॉस्पिटल के गली तरभा हॉस्पिटल में फिर बलांगीर हॉस्पिटल के आनलु डॉक्टर के देखालु डॉक्टर के मरी जाइए बोलिक कहले। मोर मैडम टी मेंटाल टाइम से मोर बिहान आबार आगुरी मेंटाल अच्छे नहीं मुझे नहीं जानता मोर बिहान आबार आगुरी था। हाँ मुझे 2019 मैरेज कर मलदा पदमपुर मलदा नु। हाँ मोर 3टा छुआ 2टा ननी अच्छा गोटे बाबू, 6 मास अच्छे बाबू के।